My only problem with the play is ہاجرہ کا بھی اور شایان کا بھی کیریکٹر جو ہے ایز ایکٹرز وہ بہت زیادہ زوردار نہیں ہیں. They're not characters that I'm interested in sort of, you know, I mean ٹھیک ہے the story is bigger than the characters which is fine, but ایسے ان کا کوئی بہت پاورفل کیریکٹرز نہیں ہیں. جی لیکن کوشش اچھی کر رہے ہیں, کوشش اچھی کر رہے ہیں دونوں اپنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں. جی بالکل. رانجھا کر دی آمنہ جو آپ کا فیوریٹ ہے, وہ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ میرے خیال ہے کہ فینس کے لیے تو ہارٹ بریک تھا اس ایپیسوڈ میں. میں نے ایپیسوڈ کے بعد ٹویٹر پہ جا کے دیکھا تو لوگ تو بالکل رو رہے کہ یہ کیا کر دیا. سو جو ہوتا ہے پلے میں وہ آف کورس پورے پلے کا نچوڑ از دا لاسٹ 10 minutes, جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چاچا جی ہیں وہ غلط میڈیکیشن دے رہے ہیں بھولا کو, اس کی وجہ سے اس کا ٹیمپر, اس کے موڈ سوئنگز جو ہیں وہ اگریسو ہوتا جا رہا ہے, جو کہ دوائیوں کا اثر اس پہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور آخر میں وہ ماں کہتی ہے اس کو بھولے کو کہ تم دوائی کھاؤ گے تو تم ٹھیک ہوگے, پھر تمہاری دلہن تم سے زیادہ پیار کرے گی. تو ہی گوز اینڈ ہی اوور ڈوزز آن آل ہز میڈیکیشن. وہ اپنی ساری گولیاں کھا لیتا ہے, وہ سرپ پی لیتا ہے, مطلب ہی اوور ڈوزز. اور دکھاتے ہیں کہ ہاؤ ہی ٹرانزیشنز فرام اے sweet, gullible, naive little person to an aggressive, پسینے چھوٹ رہے ہیں. I mean, again, acting زبردست. اور پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یہ کرے گا کیا اب. تو جب نوری کمرے میں آتی ہے, so he, you know, looks at her کہ تم تیار ہو کہ کس کے لیے جاتی ہو, and he holds her, اور کس کے لیے سرخی لگاتی ہو, and he obviously attacks her. Now they don't show what happens. مگر I think پاکستانی پلے کے لیے سو یہ میرے دماغ میں بھی یہ چلا that you know has he beaten her up, because وہ جب فریم چینج ہوتا ہے تو وہ بستر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, her face is bruised and she's got tears in her eyes. رو نہیں رہی but she's in absolute shock, ٹراما میں ہے. تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے, کیا اس نے سیکشل اسالٹ ہوا ہے, has he raped her, has he just beaten her up. بٹ میرے خیال ہے کچھ انڈیکیٹرز ہیں کہ سر سے دوپٹے کا اترنا, چوڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بستر پہ, all of that is maybe sexual assault, which is pretty unnerving. It's something that gives me goosebumps when I think about it, because this man has overpowered this very petite and very loving girl. تو یہ کافی شاکنگ قسم کا ٹرن تھا جو کہ لوگوں نے محسوس کیا, مگر I think it was a very necessary turn. بیکاز اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نور کین ٹرن بیک ٹو ساحر, بیکاز اب یہاں سے اس کو فزیکل بٹریل ہوا ہے, وہاں سے اس کو ایموشنل ہوا ہے, تو وچ از ورس, یو نو. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ساحر ہلکا ہلکا ریڈیم بھی ہو رہا ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے جو کہ پرومو میں لگ رہا ہے جیسے کہ ان کا آمنا سامنا تو ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ if he has sexually assaulted her, تو چاچا جی کا مین مقصد زندگی کا یہ تھا کہ اس کا کبھی بچہ نہ ہو سکے, بیکاز دین دے ول بی این ایئر ٹو دا انٹائر فارچون, رائٹ. اگر یہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو دس از کارما, کہ بھئی تم نے دوائیاں دی جن کی وجہ سے یہ ہوا, جس کی وجہ سے اس کا بچہ ہوا ہے. ناؤ دیر از این ایئر ٹو دا, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ بیچاری دیٹس فائن, بٹ اس کو سزا مل جاتی ہے. And we also have to keep this in consideration that Bhola is not an evil character. Yes, but at the end of the day, if it's sexual assault, it's sexual assault. It is, but I think that... So میرا آپ سے اگلا سوال اب یہی تھا کہ اگر جو کہ all indications point towards that, اگر اس نے اس طرح کی چیز کی ہے تو punishment تو پھر بنتی ہے. نہیں, I think intention plays a very large role. اگر وہ اپنے senses میں ہی نہیں ہے, she can't blame him for it. She can be affected by it. She can move away, which maybe she will. But یہ کہنا کہ یہ criminal ہے, criminal وہ نہیں ہے بیچارہ. بلکہ if anything, اگر اس کو سمجھ آئے کہ اس نے کیا کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو زیادہ, وہ اپنے آپ کو ختم کر دے, the way he's shown. But Amna, are you justifying what he's done? No, absolutely not. But I think in any court of law, anywhere in the world, the crime is built upon intention. اب بھولا کی intention کیا تھی, it's magnified by the medication that he's been taking. So in a court, he could plead insanity. His lawyer would. I'm not justifying it at all. I'm not saying it's okay. I'm not saying it's any less traumatic on the girl. But he's not a criminal. یہ ہمیں پتا ہے the man is mentally challenged. اب ایسے بندے کو I think کہ زیادہ onus اس کی ماں پہ آتا ہے کہ ایسے بندے کے ساتھ شادی کی ہے.
because he can turn mad and violent any minute. पहले उसने चाची के सर पे बैट मारा, that was a crime. आपने वो इग्नोर किया. फिर उसने बीवी को असॉल्ट किया, that's another crime. आप इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को. बट क्या वो क्रिमिनल है? नहीं. He is an insane person who needs to be treated like an insane person. That's important. I think ये complicated situation है. बिल्कुल. And it'd be interesting to see how the producers and the how directors, the writer how has the writer handled has, it. has managed Because that. you can't justify rape or assault no matter what the I circumstances. mean, there has to be a consequence. There has to be a consequence. There has to be a consequence, and of Bilkul. course, I mean, this is something to look forward to now. Absolutely. Um, And finally, the last drama that we last drama that both we watched was Cheek. Both watched was Cheek, जी. and Shayan की entry हुई इस ड्रामे में. जी. और जैसे कि हमारा ख्याल था, he absolutely is bent towards his family loyalty. और अगर जरा सा भी एक शक था कि वो बीवी का साथ देते, तो वजी ने ये शक उनके दिल में डाल दिया है कि जी इनका अफेयर तो हया के मंगेतर के साथ था. एक्चुअली एजाज असलम ने नहीं, वजी शुरू में कहता है ना कि अच्छा अब आप टक्कर में हैं, अब देखें मैं आपका हशर क्या करता हूँ. हाँ वो तो है, लेकिन जिस तरह से एजाज असलम ने झूठ बोल के कन्विंस किया है, बिल्कुल. अब मैं उनके कैरेक्टर से, उनसे तो नहीं मैं कह सकता, पर उनके कैरेक्टर से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले एपिसोड में हमने देखा था कि नहीं, मैं कर रही थी क्योंकि उन्होंने वो शुरू से किस्म के इंसान वो लग रहे थे. नहीं, वो बिल्कुल एथिकल नहीं थे. उन्होंने झुमका छुपाया, उन्होंने एविडेंस छुपाया, उन्होंने वजी के जानते हुए कि उसने लड़की को मारा है, उन्होंने कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसको रेप्रिमांड भी नहीं किया. एक जगह थप्पड़ तो मारा उन्होंने. ठीक, वाह जी वाह, बहुत उन्होंने, उफ तौबा तौबा, इतना इन्होंने सजा दे दी. वहाँ हमारे ड्रामों में लड़कियों को चपेड़ों पे चपेड़े पड़ रही हैं, और यहाँ पे एक थप्पड़ मार के आप कहें कि जी उन्होंने उनको बुरा किया. नहीं. So that was interesting, but I feel that again थोड़ा सा चीक ड्रैग कर रहा है. वो बिल्डअप कर रहे हैं कि जी अब वो मन्नत को गुस्सा चढ़ता जा रहा है, वो बदला लेगी, she'll go head to head with वजी. अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग चीज है कि जो यावर बड़े भाई की जो बीवी हैं, she will overhear वजी and मन्नत talking. अच्छा, हाँ, मैंने ये प्रोमो नहीं देखा, तो ये अगले एपिसोड का ट्रेलर था, और उसमें ये कि वजी जो है वो उसको कहता है कि आप अब तक तो भाभी उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, और मैंने दोनों बाजू भी तो तोड़ दिए थे ना उसके, और वो पीछे सुन रही होती है, उसके हाथ से कुछ गिर जाता है, वो ग्लास या जो भी पकड़ा होता है, तो बात निकलेगी. बट मुझे पूरा यकीन है दैट इन ऑर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्लेज वो फिर भी कुछ नहीं करेंगी. देखिए जी, एंड में चल के अब चीख में तो रही सही जो बात है वो यही है कि क्या वजी को सजा होगी या नहीं होगी. एब्सोल्युटली. और अगर नहीं होती तो फिर तो बहुत ही एक हार्ट ब्रेकिंग किस्म की सिचुएशन होगी. सजा होगी कि होगी, नहीं, डेफिनेटली होगी. मन्नत के हस्बैंड उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं, नोइंग दैट यू नो अब उसको भी असलियत पता चली जाएगी. जी, तो ये दो पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट्स के रह गए हैं, तो लेट्स सी. अदरवाइज कोई चीख में अब इतना कुछ खास मजे का ये इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा. जी, एब्सोल्युटली. अच्छा, हमने दो फिल्में रिलीज हुई इस हफ्ते, लाल जी. कबूतर और शेर दिल. जी, लाल कबूतर तो आप नहीं देख सकी, आपने आंगन देखा मगर था. मैं देखूंगी जरूर इस वीकेंड. जरूर आप देखेंगे और फिर हम आपसे फर्दर डिस्कशन करेंगे जी, इसके बिल्कुल, ऊपर. बट बिल्कुल. शेर दिल हम दोनों ने देखी, जी. लेकिन सिर्फ पहले हाफ तक. तो आपको So what prompted you to walk out of the वो cinema? छोड़े, आप पहले ये बताएं कि जब पहला सीन होता है और वो डॉग फाइट होती है जी. दो F-17s के बीच में, मैंने आपके कान में कहा भी कि अब जी, शायद आप अब हम नहीं जा सकेंगे, अब हम रुकना लेकिन पड़ेगा. उसके बाद फिल्म की स्टोरी लाइन और डायरेक्शन इतनी पुअर थी कि हमें इंटरवेशन में जाना पड़ा. अब उसमें बहुत सी चीजें थी जो कि एडेड टू द फ्लॉज. अब क्या क्या गिनवाए हसन. स्टोरी पुअर थी, स्टोरी डेवलपमेंट थी नहीं, कैरेक्टर डेवलपमेंट थी नहीं. मिकाल जुल्फिकार 18 साल का कैडेट नहीं लगता, अरमीना जो है उनकी कोई स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है. तो ये एक के बाद दूसरी फ्लॉ जो थी, जब तक पहुंची इंटरवल तक, तो हमने कहा और इंटरवल से पहले भी जो एक सीन है वो जहाजों का, जी. that's also very interesting. So the dog fights are very well yes, shot. I felt that the aviation shots were very well done. Very well done. जी, बिल्कुल better than परवाज़ है जुनून. But the fact that there is no story. जी, बिल्कुल. There is no story. अगर उनको पैशन है एयरफोर्स में जाने का, हारिस को, तो क्यों है हमें नहीं पता. वो तो दादा की वजह से ना उन्हें. तो बेटे को तो नहीं हुआ. हाँ, बेटे ने, क्योंकि वो लूज कर दिया ना अपने वालिद को नहीं, but it doesn't add up. There is nothing to make you connect with the characters. जी, हुक नहीं कोई एस्टैब्लिश नहीं, कर सके वो. connection और बनता ही नहीं. आई नो कि सेकंड हाफ में स्टोरी जाती है दुबई, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ जी, है जी. वहाँ पे, बट हम अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक पहुँच नहीं सके. जी जी. तो आई फील दैट जो नेशनल स्पिरिट आजकल है हम सबके दिल में, उसकी वजह से फिल्म जरूर देखनी चाहिए.
And for the dog fights and the aviation and all that, I mean, it gives you a great feeling to see your planes and نہیں to see. بالکل شروع کے 10 منٹ میں بہت اچھا وہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے مزے کی بات, جو جی سیجا جو سی ای او ہے اے آر وائی کے, وہ فلم سے پہلے مجھے ملے اور میں نے کہا لگ ایسا رہا ہے کہ جو ابھی پلوامہ میں ہوا ہے آپ نے وہ انکارپوریٹ کر لیا ہے. کہتا ہے یہ پہلے بھی ہوا تھا اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے مودی ہیز اسٹولن آور اسٹوری, مودی ہیز ریویلڈ آور اسٹوری, کیونکہ وہی 2 مراج آتے ہیں, پھر ہمارے 2 فائٹر جیٹس ان کے پیچھے جاتے ہیں اور ان کا گرا دیتے ہیں, ان کا ایک گرا بھی دیتے ہیں. مراج. تو یہ پورا سیکوینس ہوتا ہے جو کہ واز ویری فیسنیٹنگ. تو جسٹ فار دوز سیکوینسز آئی وڈ واچ دا فلم. بٹ جیسا آپ کو پتا ہے ہماری پوری ٹیم اس وقت گئی ہوئی ہے شیرزن دیکھنے. بٹ ایز اے فلم اف یو ٹیک دیٹ اوے فرام اٹ, اٹ واز اے ڈیزاسٹر. I watched